નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, વડોદરા ટુડે ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। વડોદરા ક્રાઇમ બ્રાન્ચે શહેર અને આસપાસના જિલ્લાઓમાં ઘરફોડ ચોરી તેમજ વાહન ચોરીનો આતંક મચાવતી કુખ્યાત સિકલીગર ગેંગ સામે ધી ગુજરાત કંટ્રોલ ઓફ ટેરરિઝમ એન્ડ ઓર્ગેનાઇઝ્ડ ક્રાઇમ એક્ટ હેઠળ સખત કાર્યવાહી કરી છે। મુખ્ય આરોપી અજયસિંહ દુધાણી સહિત કુલ 8 શખ્સોની આ સંગઠિત ટોળકીએ છેલ્લા 10 વર્ષમાં 101થી વધુ મિલકત સંબંધી ગંભીર ગુનાઓ આચર્યા હોવાનું પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે। વારંવાર પકડાવા છતાં જામીન પર છૂટીને ફરી ગુનાખોરી આચરતી આ ગેંગ પર કાયમી અંકુશ લાવવા માટે મકરપુરા પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુજસી ટોકનો ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે। इस वर्ष का पहला जो हम गुना हमने रजिस्टर किया है गुजसी टॉक एक्ट के अंदर, तो उसमें हमने 8 लोग जो हैं उनको हमने शामिल किया है। उनके टोटल 10 साल के पिछले 10 साल के जो गुना हैं वो लगभग 100 के आसपास गुना उन्होंने किए हैं एज ए गैंग, तो उनको हमने ध्यान में लिया है। इसमें जो गुना हैं वो शरीर संबंधी, मिलकत संबंधी सभी प्रकार के गुना इन्होंने जो है किए हैं। वो जो एरिया है जहाँ पर इन्होंने किए हैं वो ना सिर्फ बड़ौदा शहर, बड़ौदा ज़िला, बल्कि पंचमहल, गांधीनगर, साबरकाठा, हिम्मतनगर, अहमदाबाद, गोधरा, तो ये सभी जो गुजरात के जो मतलब अन्य ज़िले भी हैं वहाँ पर भी इन्होंने गुना जो है वो किए हैं, जिसे साफ पता चलता है कि ये गुनाहित प्रवृत्ति के लोग हैं और एज ए गैंग जो है ये मिलके सब काम करते हैं। तो ये 8 लोग जो हैं उनका नाम है अजय सिंह दुधाणी, जो इसका मेन हमारा जो अक्यूज्ड है इसमें, फिर दूसरा जसपाल सिंह, फिर अर्जुन सिंह दुधाणी, शमशेर सिंह, प्रकाश राजपूत, सन्नी सिंह, करण सिंह और शंकर मारवाड़ी। तो ये 8 लोग हैं, जिसमें से 5 लोग जो है हमने अरेस्ट कर लिए हैं। और ये इनका जो है पूरा इतिहास स्टडी करने के बाद ये हमने गैंग जो है चेक किया कि ये करता ऐसा है। इन पे पहले पासा और तड़ीपार के केसेस भी जो है रजिस्टर किए गए हैं। जैसे अजय सिंह का अगर मैं बताऊं तो टोटल 42 यानी कि 42 गुना जो है पिछले 10 साल में इसने किए हैं और 6 बार इसको पासा किया गया है। ऐसे ही जसपाल सिंह का अगर मैं बताऊं तो उसने टोटल 29 गुना किए हैं पिछले 10 साल में और 3 बार उसका पासा किया गया है। तो इस तरीके से ये जो 8 के 8 हैं उन सबका इसमें गुनाहित इतिहास वो हमने देखा है। और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है किसी भी तरीके से गुजरात में या बड़ौदा में पनप ना पाए, उसके लिए जो है हमारी लगातार कोशिश रहती है, जिसके अंतर्गत ये हमने केस दर्ज किया है। આ વર્ષ તમામ લેટેસ્ટ અપડેટ માટે જોતા રહો વડોદરા ટુડે ન્યૂઝ। નવું વર્ષ એટલે કે વિક્રમ સંવત 2082ના શરૂઆતથી વડોદરા ટુડે ન્યૂઝ ચેનલના ગુજરાત રાજ્યના તમામ શહેરના, તાલુકા, જિલ્લાના દર્શક મિત્રોને ખાસ વિનંતી કે અમારા વડોદરા ટુડે ન્યૂઝના તમામ સમાચાર જોવા માટે હવે અમારા ફેસબુક, યુટ્યુબ, ઇન્સ્ટાગ્રામના પેજને લાઇક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો અને કોઈપણ સમાચાર અને જાહેરાત અને તમારા વિસ્તારમાં કોઈપણ જાતની ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ ચાલતી હોય અને ભ્રષ્ટાચારની પોલ ખોલવી હોય તો અમારા વોટ્સએપ નંબર 9687328624 અથવા તો 9687906224 પર સંપર્ક કરવા વિનંતી।